अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात की है। उन्होंने साबिक अमीर कतर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया। मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से रियासत कतर की क़यादत और अवाम से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने मरहूम शेख हमद बिन खलीफा आल सानी की दूरअंदेश क़यादत और मुदब्बिराना बसीरत को सराहा। वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ में मरहूम की गिरह क़दर ख़िदमात को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने शेख हमद बिन खलीफा आल सानी के पाकिस्तान के मुतादिद यादगार दौरों को भी याद किया। वज़ीर आज़म ने दुख की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और पाकिस्तानी वफ़द का शुक्रिया अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की पहुंच गए। तुर्की पहुंचने पर फील्ड मार्शल का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। हम आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल में दे रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर धमकी, कहा कि ईरान के साथ मुआहिदा हुआ था जिसे ईरान ने तोड़ दिया। अब हम हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका को इस आबी गुज़रगाह पर कंट्रोल के बदले मुआवजा मिलना चाहिए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि माजी की तरह किसी मुल्क को मुफ्त में सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। हमने ईरान के फ़ौजी असासे तबाह कर दिए। अमेरिका ने ईरान पर जारियत जारी रखी। दर्जनों अहदाफ पर हमले किए गए। बंदर अब्बास और कशम समेत कई मकामात धमाकों से गूंज उठे। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि कार्रवाई बहरी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की गई, जिसका मकसद तिजारती जहाज़ों पर हमले करने की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना है। अमरीका का ईरान पर दर्जनों फौजी अहदाफ पर बड़ा हमला, फ़िज़ाई दिफा, मिसाइल, ड्रोन्स और साहिली तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। छोटी अस्करी कश्तियों को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज बंदर अब्बास और कशम समेत मुतअद्दिद मकामात पर हमलावर हुई। सेंटकॉम के मुताबिक इस ऑपरेशन में अमरीकी लड़ाका तैयारों, बहरी जंगी जहाज़ों, एक तरफा हमलावर फ़िज़ाई ड्रोन्स और पहली मरतबा हमलावर समंदरी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। अमरीकी फ़ौज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में दावा किया कि ये कार्रवाइयाँ खत्ते में बहरी सलामती को यकीनी बनाने के लिए की गईं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पासदाराना इनकलाब ने आबनाए हरमोज से गुजरने वाले तजारती जहाज पर फायरिंग की थी, जिस पर अमरीका ने जवाबी कार्रवाई की। तज्जियाकारों के मुताबिक ये ताज़ा पेशरफ न सिर्फ खत्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है, बल्कि आलमी बहरी तिजारत और आबनाए हरमोज के जरिए तेल की तरसील पर भी इसके असरात मरतब होने का खदशा जाहिर किया जाता रहा है। अमरीकी जारियत पर ईरान ने जवाबी वार किया। खित्ते में अमरीकी फ़ौजी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत, उर्दन समेत दीगर मकामात पर हमले किए, जबकि आबना हुर्मुज़ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। ईरान ने अमरीकी हमलों का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया। पासदाराना इनकलाब के मुताबिक कुवैत, उर्दन, कतर और बहरीन में एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल तंसीबात और फौजी पनागाहें निशाना बनी। पासदाराना इनकलाब ने उर्दन के प्रिंस हसन एयरबेस पर अमरीकी तंसीबात को भी निशाना बनाने का दावा किया। ईरान के मुताबिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाया, जबकि कुवैती फौज हमले नाकाम बनाने का दावा कर रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात का कहना है फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक दिया। कतर ने भी अपने खिलाफ मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा किया है। उधर ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को ताहुक्म सानी बंद कर दिया गया है। ईरान ने खबरदार किया है कि किसी भी नई कार्रवाई का सख्त जवाब दिया जाएगा। 1.5 साल कबल नॉर्थ कराची का 7 साला सारिम घर से लापता हो गया था और 11 रोज बाद पानी के टैंक से लाश मिली। केस में अब तक क्या पेशरफ हुई है, जानते हैं खुरम गुलजार से। खुरम, बताइएगा।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں 7 سالہ سارم کے گھر پر۔ 7 سالہ سارم 7 جنوری 2025 کو گھر کے باہر مدرسے کے لیے نکلا اور پھر لاپتہ ہو گیا۔ 11 روز کے بعد گھر کے پاس ہی پانی کے ٹینک سے سارم کی لاش ملی۔ کیس اب تک انڈر انویسٹیگیشن ہے۔ 1.5 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کیس جو انویسٹیگیشن پولیس ہے، نہ تو وہ اب تک ملزمان کا سراغ لگا سکی ہے، نہ ہی تفتیش میں کوئی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ سارم کے والد محسن موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر محسن بھائی، ابھی تک کیا انویسٹیگیشن ہے، کہاں تک پہنچی ہے، کوئی نتیجہ نکلا ہے تمام جو تفتیشیں ہوئی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں نکلا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک یہ کیس میڈیا کی طرف ہائی لائٹ تھا تب تک یہاں پہ لوگ آپ ہی جاتے تھے، لیکن جب سے جیسے یہ میڈیا سے غائب ہوتا گیا، یہ پھر یہاں پہ آنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ جو بڑے بڑے لوگوں نے وعدے کیے تھے، جیسے کامران تسوری صاحب تھے، ٹھیک ہے نا، SSP جو AVCC کے تھے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب یہ کیس بلال کالونی تھانے میں واپس ریٹرن چلا گیا تھا، ہم نے کیس کر کے واپس جو ہے نا AVCC کو یہ کیس منتخب کیا عرفان بلوچ صاحب کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ لیکن AVCC نے جو ہے نا یہاں پہ جو لوگ آئے یہاں پہ، انہوں نے جو ان کے انسپیکٹر تھے، انہوں نے 1-2 مرتبہ چکر لگائے، اس کے بعد سے یہ کیس بالکل ہی ہو چکا ہے۔ 7 سالہ سارم کی جو فیملی ہے، 2 بھائی ہیں، والد والدہ ہیں، وہ سب اب تک جو ہے وہ انصاف کے منتظر ہیں۔ جو تفتیشی ٹیم ایک بنائی گئی تھی، وہ تفتیشی ٹیم نہ تو رابطہ کرتی ہے، اور جب ان کے اہل خانہ سارم کے اہل خانہ کی جانب سے اسلام آباد کے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں 25 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ والد کا کہنا ہے کہ بیٹے کو تشدد کر کے قتل کیا گیا ہے۔ بچے سے 1 ماہ تک ملنے نہیں دیا گیا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے نمائندہ بول نیوز علی جاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی جاں، بتائیے گا والد نے مزید کیا بتایا ہے؟ دیکھیں، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایک اور انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ زہیب اختر نامی لڑکا جس کی عمر 25 سال تھی، وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں وفات پا گیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس کے والدین کی جانب سے 18 جون کو اس کو ترلئی میں واقع ریہیبلیٹیشن سینٹر میں داخل کروایا گیا تھا تاکہ اس کا ذہنی تناؤ ختم ہو سکے، اور جولائی تک اس کے خاندان میں سے کسی کی بھی زہیب اختر سے ملاقات نہیں کروائی گئی، اور پھر 9 جولائی کو ان کے والدین کو فون کر کے یہ آگاہ کیا گیا کہ زہیب کی طبیعت شدید ناساز ہے، وہ ڈینگی بخار میں مبتلا ہے، اور اس کو ایک نجی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب اس کے والدین اس نجی ہسپتال پہنچے ہیں تو وہاں پر انہوں نے اپنے بچے کو مردہ حالت میں پایا۔ زہیب کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی واضح تھے۔ اب تھانہ شہزاد ٹاؤن نے اس کی FIR درج کر لی ہے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ اس افسوسناک واقعے پر ناظرین، کراچی ڈکیتوں کی آماج بن چکا ہے۔ شہر قائد میں دندناتے لٹیروں نے 1 گھنٹے میں ایک شہری کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا۔ 3 طلبات کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کار سوار شہری دم توڑ گیا۔ ماڑی پور پر ٹرک اڈا کے قریب بھی ڈکیتی مسامت پر فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ کراچی میں ڈکیت آزاد، کلفٹن 3 تلوار کے قریب ڈاکوؤں کی فائرنگ سے کار سوار شہری جاں بحق ہو گیا۔ مقتول ڈاکٹر آکاش سیکیورٹی گارڈ کے ہمراہ بینک سے 50 لاکھ روپے نکلوا کر نکلا تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔